बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइट हाउस चैनल की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 के हवाले से एक बड़ी खुशखबरी ये है कि बलूचिस्तान सूबाई असम्बली में जमीयत उलमा इस्लाम के मेंबर अली असगर तरीन ने ट्रांसजेंडर एक्ट के खिलाफ बिल जमा करवाया था, जो मंजूर हो गया है और इस एक्ट को कलअदम करार दे दिया गया है। और नाज़रीन इकराम, 5 अक्टूबर को इस बिल के बारे में सेनेट में वोटिंग होना बाकी है और उसी वोटिंग को इस बिल के खिलाफ करने के लिए तमाम पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर एक्ट के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, ताकि सेनेट पाकिस्तानियों के जज्बात को समझे और इस बिल को कलअदम करार दे दे। और अब तो ख्वाजा सरा भी सड़कों पर आ गए हैं कि हमारा नाम लेकर बदफितरत सेकुलर और लिबरल तबका पाकिस्तान में बेहयाई फैलाने के मंसूबे पर काम कर रहा है। उनका कहना है कि हमारे इस बिल से कोई ताल्लुक नहीं, हमें इस्लाम ने हमारे सारे हकूक दे रखे हैं। आप ख्वाजा सराओं के बारे में इस्लामी कवानीन नाफिज कर दें तो हम खुश हैं। लेकिन नाजरीन इकराम, पाकिस्तान में इस वक्त कई तबकात ऐसे हैं जो इस बिल के खत्म करने की दिन रात मुखालफत कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि ये बिल खत्म होने से पाकिस्तान में किन किन तबकात की दुकानें बंद हो जाएंगी। तो नाजरीन इकराम, इनमें से पहले नंबर पर है लिबरल और सेकुलर तबका। ये वो तबका है जो कि क्रिश्चियन स्कूलों में पढ़ता है। इनका माहौल, पहनना ओढ़ना, लाइफस्टाइल सब मगरबी है और लफ्ज इस्लाम से ये एलर्जिक हैं। इस वक्त इस तबके को ये फिक्र लाहक है कि ट्रांसजेंडर बिल अगर खत्म हो गया तो इसके बाद इसका अगला मरहला पाकिस्तान में LGBT का बिल पास करना था, जिससे हमजिन्स परस्तों की शादियां कानूनी तौर पर जायज हो जाती, तो वो नहीं हो पा रहा। और इस एजेंडे पर इस वक्त सबसे ज्यादा काम सोशल मीडिया पर BBC उर्दू, DW, इंडिपेंडेंट उर्दू और वॉइस ऑफ अमेरिका कर रहे हैं। और BBC उर्दू ने कल ही ट्रांसजेंडर बिल के फितने के बारे में पाकिस्तान भर को आगाह करने वाले सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की किरदार कशी की है और इनके बारे में मोहम्मद हनीफ नामी एक जाली सहाफी का आर्टिकल छापा है, जिसमें वो लंडे का सहाफी कहता है कि कई दर्दमंद पूछते हैं कि लोग चंदा जमात इस्लामी को देते हैं, वोट क्यों नहीं। इसका सीधा सा जवाब है, एक ख्वाजा सरा के बकौल सेनेटर मुश्ताक जैसे लोग और उनकी जहनियत इस मुसीबत के वक्त में भी ख्वाजा सराओं की शलवारें टटोल रही है। नाज़रीन इकराम, मुलाहिजा कीजिए आप BBC उर्दू की जहनियत। और इस आर्टिकल का बेहतरीन जवाब जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने अपनी ID और पेज पर दिया है। और वैसे BBC को ख्वाजा सराओं की आज इतनी फिक्र क्यों सता रही है? आप लोगों को शायद याद होगा कि जब कोविड लॉकडाउन के दौरान ख्वाजा सरा भूख से मर रहे थे, तब जमात इस्लामी की फलाही जमात अल खिदमत ट्रस्ट ही थी जो कि इनके घरों में जा जाकर इनकी जरूरत की अशिया पहुंचा रही थी। शलवारे टटोलने का काम तो BBC बहुत अच्छी तरह करता है, जो कभी पोशीदा ज़नाना मौज़ूआत पर आर्टिकल छापता है और कभी अपनी गंदी सहावत के जरिए मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसे बेरारवी को नॉर्मलाइज करने की कोशिश में है। हम अब जान चुके हैं कि ट्रांसजेंडर बिल पाकिस्तान के मर्दों को नामर्द बनाने वाला बिल है। BBC समेत पाकिस्तान के लिबरल और सेकुलर पाकिस्तान में भी बेरारवी, बेहयाई और खानदानी निज़ाम बर्बाद करने के मिशन पर हैं और अकेले सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने इनकी चीखें निकलवा दी हैं। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और जमीयत उलमा इस्लाम भी मैदान में आ गई हैं और अब ये तीनों मजहबी जमातें मिलकर इस बेहया तबके से निपटेंगी। नाज़रीन इकराम, हाल ही में होने वाले 2 वाकयात गवाह हैं कि इस मादर पिदर आज़ादी का अंजाम भयानक ही होता है। इनमें से पहली मिसाल नूर मुकद्दम और जाहिर जाफर की है और दूसरी मिसाल तमाम उम्र शराब के हक में दलाइल देने वाले एक लिबरल सहाफी अय्याज अमीर के बेटे के हाथों कत्ल होने वाली उसकी बीवी की है। इबरत पकड़ने वालों के लिए ये 2 मिसालें ही काफी हैं कि बेरारवी, बेहयाई और औलाद की गलत तरबियत का आखिरकार यही अंजाम होता है। पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर बिल के खात्मे से बड़ा खौफ दूसरे नंबर पर उन लोगों को है जो कि जाली मर्द होकर भी जाली औरतें बने बैठे हैं और अब ख्वाजा सराओं के सबसे बड़े हमदर्द बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल डॉक्टर मुईज़ आवान की है, जिससे एक टॉक शो के दौरान सेनेटर मुश्ताक ने भी ये कहकर बात करने से इनकार कर दिया कि ये तो मर्द है और औरत बना हुआ है, मैं ऐसे शख्स से बात तक करना पसंद नहीं करता। और इसी तरह वो मर्द जो पैसा कमाने के लिए ख्वाजा सरा बनकर लोगों को धोखा दे रहे हैं और डॉक्टर मुईज़ आवान जैसे लोग इस बात से डर रहे हैं कि सेनेटर मुश्ताक ने ट्रांसजेंडर लोगों के मेडिकल चेकअप के लिए डॉक्टरों और माहिरीन नफ्सियात का मेडिकल बोर्ड बनाने की जो तजवीज़ दी है, अगर ये मंजूर हो गई तो इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। नंबर 3, ट्रांसजेंडर बिल खत्म होने से हमारा वो हुक्मरान तबका भी टेंशन में आ जाएगा जो मगरिब का पालतू है और इसमें ये तीनों सियासी जमातें एक ही पेज पर हैं। और इस बिल के हक में सबसे ज्यादा काम शेरी मिजारी ने किया है,
جس کے بارے میں اوریا مقبول جان نے یہ انکشاف کیا ہے کہ شیریں مزاری نے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں اس بل کو مزید مضبوط بنایا اور ٹرانسجینڈر لوگوں کے لیے اب یہ حکومتی سہولیات دستیاب ہوں گی کہ وہ اگر آپریشن کروانا چاہیں تو اس کا خرچہ حکومت اٹھائے گی۔ پی ٹی آئی نے 20 اپریل 2021 کو جو نئے رولز منظور کیے وہ یہ ہیں۔ ان رولز کو جینڈر افرمنگ سروسز کا نام دیا گیا ہے۔ ان رولز کے مطابق ٹرانسجینڈر اگر اپنی ہارمون تھراپی کروانا چاہے، سرجری کروانا چاہے، یعنی مرد اگر عورتوں والے اعضاء یا عورتیں مردانہ اعضاء لگوانا چاہیں تو حکومت ان کی مالی مدد کرے گی۔ اس کے علاوہ چہرے کے بال اتارنا، چیسٹ بائنڈنگ، ہارمونز کے انجیکشنز وغیرہ، ان سب کاموں میں حکومت ان کی مالی مدد کرے گی۔ اس کے علاوہ ٹرانسجینڈر لوگوں کے لیے ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنا یا پھر پاسپورٹ بنوانا انتہائی آسان بنا دیا گیا۔ اگر کوئی ٹرانسجینڈر پہلے مرد تھا اور اب عورت بن گیا ہے تو پاکستان بھر کے کالجز اور یونیورسٹیز اس کی تعلیمی سرٹیفکیٹس یا ڈگریز میں اس کی مرضی کی جنس لکھنے کی پابند ہوگی اور اسے فوری طور پر ڈگریز جاری کی جائیں گی، جبکہ عمرہ اور حج کے لیے بھی ان کے لیے نئے قوانین بنا دیے گئے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آپ لوگ خود سوچیں کہ جس ملک میں لاکھوں بے روزگار نوجوان ہوں، ان کی بہتری کے لیے کام کرنے کے بجائے حکومت ان جعلی خسروں پر ہمارے ٹیکس کا پیسہ خرچ کریں گی۔ یہ وہی حکمران ہے جو آج تک ہماری نسلوں کو اس بات سے بے خبر رکھے ہوئے ہیں کہ کئی بار وزیر خارجہ بننے والا ہمارا سیاستدان شاہ محمود قریشی کا لکڑ دادا انگریزوں کا جاسوس تھا اور مجاہدین کی مخبری کر کے اسے یہ مزار کی گدی نشینی اور جاگیریں عطا ہوئی تھی۔ ہمارے یہی حکمران ہمیں کبھی بھی شیر پنجاب رائے احمد خان کھرل یا پھر تیتو میر، شاہ اسماعیل شہید، سید احمد بریلوی یا عجب خان آفریدی کے بارے میں نہیں بتائیں گے، بلکہ ہمارے نصاب میں ملالہ کو زبردستی شامل کریں گے۔ اس بارے میں میری یہ ویڈیو تاریخی حقائق اور تاریخی تصاویر سے بھری ہوئی ہے، اسے ضرور دیکھیں اور اپنی نسلوں کو بھی بتائیں، کیونکہ اسمبلیوں میں بیٹھے جتنے بھی فتیانے، دولتانے، جتوئی، مزاری، چٹھے، جنجوئے اور بندیال وغیرہ ہیں، وہ رائے احمد خان کھرل کی حقیقی تاریخ ہم تک کبھی بھی پہنچنے نہیں دیں گے۔ یہ ہمیں خود جاننی اور بتانی ہوگی۔ اور ناظرین اکرام، آخر میں اس بل کے ختم ہونے کی پریشانی ہمارے غلام حکمرانوں کے ساتھ ساتھ ان کے مغربی آقاؤں کو بھی ہوگی، جو کبھی قرضوں اور کبھی US ایڈ کے ذریعے ہمارے دینی غیرت کو ختم کرنے کی کوشش میں ہیں، اور ختم نبوت اور توہین رسالت والے معاملات میں بھرپور ناکامی دیکھنے کے بعد اب یہ پاکستان میں بے حیائی پھیلانے کے مشن پر ہے، تاکہ جب اس قوم کے اندر سے حیا اور غیرت ختم ہو جائے گی تو پھر ان سے ختم نبوت اور توہین رسالت کا قانون ختم کروانا بھی آسان ہوگا۔ لیکن انشاءاللہ جماعت اسلامی، تحریک لبیک پاکستان اور جمعیت علماء اسلام اللہ کی مدد کے ساتھ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے ایسا کبھی بھی ہونے نہیں دیں گی۔ سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ ٹرانسجینڈر بل ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ FATF کی شرائط میں شامل تھا، جنہیں پورا کرنے کی وجہ سے پاکستان بلیک لسٹ میں نہیں آ سکا۔ لیکن ناظرین اکرام، یہ وقت ہے جب پاکستانی قوم اس بل کے بارے میں ایک ہو جائے، کیونکہ یہ قرضے ہم نے نہیں ہمارے حکمرانوں نے کھائے ہیں، اور ہم ڈالروں کے بدلے اپنی موجودہ اور آنے والی نسل کی بقا کا سودا کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ میری ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ میرا چینل وزٹ کرنے کا شکریہ۔